Comment gérer une classe difficile? Mais vraiment savoir gérer une classe est une compétence professionnelle. Donc, il nécessite à la fois un travail sur soi et une réflexion approfondie sur la mission d'enseignement. دونك اللي غادي نقدروا نشوفوه هما كاين باش انك تجيري اون كلاس، كاين بزاف ديال لي ميثود، كاين بزاف ديال لي بيست، مي حنا نمشيو بالتنظيم. دونك اول حاجه غادي نشوفوها كيسكون دابور كيسكون كلاس ou bien d'abord qu'est-ce qu'une gestion de classe. نشوفوا la définition بعدا شنو هي la gestion de classe. Et après qu'est-ce qu'une classe difficile. هذا القسم هذا اللي كيكون مثلا ديفيسيل، وما عندنا بزاف هنا في الفيديو، ما نقدرش نعطي انا بزاف الحاجات، يعني يقدر يتقسم على اجزاء كلهم عندهم علاقه بلا جيستيون دو كلاس. اي ابري نشوفوا لي كوز دون موفيز جيستيون، يعني بعدا قبل من اننا نقلبوا على الحلول شنو هما الاسباب باش كل واحد ولا كل استاذ يتفادى داك السبب اللي كيوصل لهاد ليطا. اي ابري qu'est-ce qu'un élève perturbateur. يعني نعرفوا شنو هو élève perturbateur. عاد نشوفوا لي غران تيب دو ديفيكولتي، يعني هذاك لي تيب دو ديفيكولتي اللي كيواجهها كل تلميذ، يعني نعرف بعدا الاسباب باش انا داك السبب هو اللي نقالوا انا الحل ديالو. دونك واخر حاجه لي استراتيجي ميز اون بلاس pour gérer la classe et les comportements. دونك هما كاينين عندنا كاين بزاف la gestion des attitudes et des comportements, donc la gestion de l'imprévu, la gestion ما غادي نشوفوا داكشي بالترتيب باش يكون يعني حتى يكون هادشي منظم. Alors la première chose, la gestion de classe. Qu'est-ce qu'une gestion de classe? Un ensemble de pratiques, gérer une classe, c'est-à-dire un ensemble de pratiques et de stratégies éducatives afin, pour d'une part, de prévenir et de gérer efficacement les écarts de conduite des élèves, et d'autre part, établir et maintenir un environnement favorisant l'enseignement et l'apprentissage. C'est-à-dire la gestion des comportements et celle des apprentissages sont liées. Il convient donc de les envisager ensemble et non de manière indépendante. Qu'est-ce qu'une classe difficile? Une classe est difficile quand un enseignant est empêché d'exercer correctement son métier et que la majorité des élèves ne peut plus se concentrer et travailler dans le calme à cause de la perturbation diverses. À cause de la perturbation diverse. Donc, كيف ما كنعرفوا la plupart du temps هاد les problèmes اللي كيكونوا la plupart du temps les problèmes sont mineurs. Par exemple, bavardage, agitation, refus de travailler, mais leur multiplication et leur accumulation finissent par perturber sérieusement parfois, même par paralyser le travail. دونك شنو غادي يدير الاستاذ في هذه الحاله هذه؟ حنا غادي نشوفوا لي استراتيجي، مي l'enseignant doit donc se remettre en question, se questionner, porter un regard positif même s'il pose des difficultés au niveau de la gestion de classe, plutôt la gestion de la classe, parce que c'est simple, j'ai en face de moi des adolescents en difficulté avec des comportements réfractaires qui refusent tout type d'injonction. يعني اي تلميذ انت غادي تهضر معاه بواحد الطريقه اللي كتامروا فيها اوتوماتيكمون راه كيرفض وكيولي بيرتورباتور، كيولي عنده لو كومبورتمون ديفيسيل. Maintenant, les causes d'une mauvaise gestion de classe. La première cause, le temps perdu durant les transitions. هنا كل كوز شفناها غادي نشوفوا ليها لا سوليوشن ديالها. بيان سور ما كايناش واحد لا روسيت ميراكل اللي تقدر تعطى، ولكن غتكون شي حاجه اللي افيكاس تقدر تخلي اللي تقدر تخدم بها لون تيرم. دوزيام، l'enseignant n'établit pas des relations avec les élèves. يعني انا كنقول الاسباب اللي كيبانوا ليا وهما اللي كيديروا مشاكل في القسم. Donc la deuxième chose, que l'enseignant n'établit pas
pas des relations. Donc, n'établit pas des relations avec les élèves et ne règle pas les problèmes qui peuvent survenir. يعني هذا كسبب. هذا كسبب. Par exemple, laisse les questions ouvertes de la part des élèves, ce qui instaure un climat mal propice. Troisième, les élèves ne sentent plus d'une liberté pour développer leur autonomie. 4. Les enseignants ne connaissent pas suffisamment leurs élèves pour réagir avant que le comportement perturbateur apparaisse. دونك هذا كسبب ما كيكونش عارف كفايه التلميذ. هي ديك ديال اللي شفناها في نيميرو 2. n'établit pas des relations avec les élèves. وهاد لا ريلاسيون غادي تكون يعني يكون فيها لو ريسبي يعني استاذ تلميذ ماشي علاقه يعني صحاب. Donc cela se propage dans le groupe et dérange le cours. Ou bien la communication et la collaboration. La communication et la collaboration. C'est-à-dire que l'enseignant n'accorde pas une place importante à la communication, ne les laisse pas s'exprimer et pratiquer leur habileté de base pour transmettre un message, et ça c'est un grand problème. Les élèves ne maîtrisent pas tous au même degré les différentes compétences pour entrer en relation et pour interagir de façon appropriée. L'enseignant se montre pas intéressé au succès de l'élève. Donc, d'abord, نشوفوا qu'est-ce qu'un élève perturbateur. Qu'est-ce qu'un élève perturbateur? Donc, qui bavarde souvent, dérange la classe, ne respecte pas les règles, attire l'attention de ses camarades, les fait rire, interrompant l'enseignant, etc. Donc, par exemple, il fait souvent des remarques. L'élève perturbateur en classe, il fait souvent des remarques ou des commentaires à haute voix. Par exemple, refuse de travailler. Donc, يعني élève perturbateur اللي كيدير المشاكل في لاكلاس بزاف ديال لي جيست اللي كيديرهم اللي نقدروا اللي نعتبروه يعني ما كاينش غير هذا الشيء. Se met en colère, grossier, insulte, menace, fait des crises, n'obéit pas, conteste. Donc maintenant on va voir beaucoup. Les grands types de difficultés. Les grands types de difficultés. La première chose, les élèves qui ont une attitude inadéquate. Inadéquate, c'est-à-dire ce sont des élèves agités, absents, perturbateurs, etc. Les élèves qui ont un déficit d'expérience, c'est-à-dire ces élèves ont peu de vocabulaire, peu de connaissances culturelles et sont peu stimulés à la maison. Les élèves qui ont une motivation insuffisante. Ce sont des élèves qui ne sont pas intéressés, qui ont du mal à se mettre en route. Donc, les élèves sont les élèves qui ne participent pas. Les élèves qui ont un déficit cognitif. C'est-à-dire, ces élèves manquent de prérequis. Ne mémorisent pas ou ne mémorisent que dans l'instant. Ils présentent aussi un manque de concentration et d'attention. Donc, le dernier type, les élèves qui ont une faible estime de soi. هادشي كله غادي نشوفو كيفاش نعالجوه. Les élèves qui ont une faible estime de soi. Ils disent, par exemple, toujours ils disent qu'ils sont nuls, que c'est trop dur.
Maintenant, on va voir les stratégies et outils mis en place. Donc, comme je l'ai dit, ils ne sont pas des recettes miracles, mais juste des pistes de réflexion qui peuvent, pour des cas sévères, s'inscrire sur le long terme. Donc, les stratégies, أول حاجة, renforcer l'image, l'estime de soi des élèves. دونك هذه مهمة بزاف، هذه أهم حاجة خصنا نبداو بها. نشوفوا favoriser les rétroactions positives sur leur travail à l'aide d'un vocabulaire encourageant et valorisant. Donc باش renforcer l'image ديال l'élève يكون l'estime de soi. Donc خصنا favoriser les rétroactions positives, c'est-à-dire هو التلميذ على اقل حاجه دارها في لاكلاس خصو يتشجع عليها باش كيبدا يعطي اكثر، يعني كيلقى ان الاستاذ مهم. هذه ديال الاهمال، انما ما خصش يكون الاهمال. باغ اكزومبل اي حاجه تقول له سي بيان برافو tu vois que tu peux réussir. B, encourager les apprentissages et les comportements positifs des élèves en me montrant réellement intéressé à leur progression. هذه حاجة مهمة بزاف. Par exemple, écrire une remarque encourageante sur les évaluations, passer les voir. هادشي كيبان عادي ولكن هما بالنسبة للتلاميذ كيدير فرق وكيبدل بزاف ديال لي كومبورتمون. C'est leur donner des possibilités de réussir en leur donnant des outils à disposition. Ces outils tels que par exemple les affichages didactiques. Donc je fais A, B, C, maintenant D. Différencier la pédagogie. وهذه مهمة بزاف، ما يمكنش تقري بنفس لا بيداغوجي، تستعمل نفس الوسائل مع جميع التلاميذ، تشرح بنفس الطريقه، ما تغوفورميلش، ما تبدلش الصيغه ديال السؤال ديال الدرس. دونك هنا اهم حاجه ديفيرونسي لا بيداغوجي. دونك هذه ممكن نديرها انا في فيديو اخر، يعني باش كل فيديو ما يكونش طويل بزاف. l'adapter à l'hétérogénéité des élèves afin que chacun soit en réussite. يعني كل واحد شنو غادي تعطيه؟ تعطي التمارين، كل واحد التمارين على قد المستوى ديالو، الجهد ديالو، النيفو ديالو اللي يقدر يخدم به. دونك هذه اهم حاجه، باش ماشي وحدين كيخدموا وحدين ديجا كيتحطموا كيقول كيفاش هذاك كيخدم. يعني كل واحد خصو يخدم على قد لو نيفو ديالو. وهذه كتسمى كما شفتوا، عطيتكم الاسماء ديالها الا بغيتوا تقلبوا عليها. ولا بيداغوجي اللي كنخدموا بها في لاكلاس ماشي وحده، راه كتلقى راسك كتخدم بهم كاملين. ملي كتديفيرونسي راه كتخدم بهاد لا بيداغوجي اكتيف، كتخدم بزاف ديال لي بيداغوجي. دونك ولكن كاينين شي وحدين اللي هما مهمين اكثر، هادوك غادي نشوفوهم ان شاء الله فيديو اخر. هنا عندنا شي حاجات ساهلين نقدروا نديروا بهم différencier بهم على حسب le niveau. Par exemple, la quantité de travail en proposant plus ou moins d'exercices, la difficulté des tâches en fonction des possibilités des élèves, en lisant à haute voix pour les élèves en difficulté en lecture. كاينين شي حاجات اللي ممكن انا نديرهم وراه حنا كاملين كنديروهم، وكتلقى هذيك هي لا بيداغوجي اللي راك انت كديرهم يعني اون باراليل مع لي زوتر بيداغوجي. Essayez également de s'adapter aux différents styles cognitifs. Par exemple, les consignes sont écrites, dites et reformulées selon le type d'ancrage auditif bien visuel. Donc, مازال عندنا في la gestion de classe مازال بزاف الحاجات اللي ممكن نديروهم. مثلا les rituels de gestion du temps, de l'espace, de l'imprévu. كاين بزاف ديال لي جيستيون اللي ممكن انا نخدمهم في لا كلاس باش كنتفادى لا بيرتورباسيون دي زيليف، ولا كنتفادى ان يكون لا كلاس ديفيسيل. ولكن ما يمكنش هادشي كامل يكون فيديو واحد، غنخليهم ان شاء الله حتى لا فيديو الجايه.